أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Atasnya aja yang di itu. Tuh loh, ini mana mic-nya ini? Mic-nya ini mana? Mic-nya ini. Iya itu. Kenapa enggak usah? Itu aja dibesarkan. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل الأصل وعلى الحاضرين والحاضرات. يا نور يا نور يا نور اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق نور. لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر ومشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر ومشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر ومشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذن أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذن أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذن يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا ولعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وأقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين وعن أصحاب رسول الله أجمعين كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت عليها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحصلنا في زمرتهم بسر الفاتحة. الفاتحة. رواه سيدنا فقه المقدم محمد علي وآله وصحبه وأفضل وبك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وسيدنا مراد قدر الرشاد وقدر العباد والملحم عبد الله بن علم الحداد وصول وفروج والحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. غير المغضوب عليهم. الفاتحة إلى أرواح أولياء وأصحاب الصالحين والأشرار والمدرسة ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا ونبلغك علينا ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. اللهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فاتحة ونية القبول وأتمام من كل شر ومعمول وصلي إن شاء الله ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة ودافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا مشايخنا وعلنا أن الله يصلح نياتنا وأن الله يصلح أعمالنا وأن الله يشفي شرورنا ويشفي أمراضنا وأمراض المسلمين وأن الله يرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه. الله يسر أمورنا وأمور الدنيا بالميسرة والآخرة بالمغفرة. على هذه النية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف الموت على دين الإسلام والإيمان بلا منحة ولا امتحان بجاه سيد ولد أدنى جامعة لكل نية صالحة على من هو أسلافنا صالحون على من هو أجدادنا صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وإيادك وجوارك وأمانك وحسبك وحرزك وكنفك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا اللهم خذ
khudna bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Wa salli Allahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi lutfin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Memuliakan Allah, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembacaan wal mannu bis sadaqati. Itu ya. Wal mannu bis sadaqati, dan mengungkit dengan sedekah. Mengungkit dengan sedekah. Artinya ketika kita bersedekah, kemudian sedekah kita itu disebut-sebut, diungkit-ungkit. Karena ada sesuatu hal, kemudian dia itu mengungkit-ungkit. Wa yubtilu, dan membatalkan ungkitan tadi itu thawabuha, membatalkan thawabuha, pahalanya bersedekah. Sedekahnya itu hilang pahalanya, terhapus ketika orang bersedekah kemudian diungkit-ungkit, disebut-sebut. Wal israru ala dzambi, dan terus menerus atas dosa-dosa, termasuk maksiat-maksiatnya. Israr, terus menerus atas dosa-dosa, dosa kecil maksudnya ya. Padahal kita kan tidak diperbolehkan ya bermaksiat, melakukan dosa kecil kepada Allah. Sedangkan ini orang ini terus menerus melakukan dosa kecil ya. Riba itu tidak mau taubat, terus dilakukan dosa-dosa kecil ini.
Nah, kalau kecil sedikit lama-lama bisa besar kan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, jadi jangan maksiat kita, dosa kita itu, walaupun dosa ini termasuk di antara maksiatnya hati. Dosa yang berkenaan dengan hati, ya israr itu ya, maksiat. Dari jeleknya maksiat itu maka bisa menyebabkan orang yang terus-menerus melakukan maksiat ini bisa menjadikan dia su'ul khatimah. Na'udzubillah. Karena apa? Karena jeleknya maksiat itu. Jangan diremehkan ya, walaupun kecil dosa itu jangan diremehkan. Karena sebab dosa kecil yang terus-menerus tadi, maka orang ini akan mati dalam keadaan musyrik. Dikhawatirkan orang ini su'ul khatimah. Kemudian wal israru ala dzundambi, dan selalu melakukan dosa-dosa. Jadi kita itu kalau bisa ya, sedikit pun janganlah ada di dalam diri kita itu melakukan dosa kecil, maksudnya dosa kecil dalam hati ya, jangan dosa kecil. Dendam dengan orang dosa kecil. Kemudian wasu'udzanni billahi, dan buruk prasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum, dan itu semua dikarenakan persangkaan kamu kepada Allah yang buruk. Ardakum ya. Wa dhannantum dhanna sau'i wa kuntum qauman bura, dan kamu menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Apa diantaranya persangkaan kepada Allah tentang keburukan ini? Kita punya persangkaan bahwa besok kita sepi ya, wah tidak dapat rezeki. Ini berarti punya persangkaan buruk kepada Allah. Padahal Allah itu selalu memberikan rezekinya kepada siapa saja. Baik orang itu berbuat baik, orang yang ahli ibadah, atau orang yang baik, orang yang dicintai ataupun orang yang dimurkai. Allah memberikannya. Urusan dunia ini diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai atau orang yang tidak dicintai. Semua diberi. Sedangkan agama ini Allah tidak akan memberikan kecuali orang yang dicintai. Jadi orang mendapat ilmu itu adalah tandanya orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita terus punya persangkaan ya. Jangan kita mempunyai persangkaan buruk kepada Allah, suudzon. Jadi harus baik terus, persangkaan kepada Allah itu harus baik terus. Jangan ada sedikit pun suudzon, persangkaan buruk kepada Allah. Semua itu dari Allah. Cuma kalau yang buruk itu kita harus punya persangkaan bahwa buruk ini untuk yang dari kita. Sedangkan yang baik-baik itu Allah. Berkata Imam Ali radhiyallahu anhu li rajulin akhrajal khaf ilal qanut, ya hadza
ya'saka min rahmatillahi a'dhamu min dzunubika. Imam Ali Sayyidina Karamallahu wajhah, beliau itu berkata kepada seorang yang supaya orang itu keluar dari ketakutannya, keluar dari keputusasaannya. Ya hadahe, kamu ini apakah berputus asa dari rahmatnya Allah? Bahwa orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah itu lebih besar dari dosamu. Apakah dosamu lebih besar dari rahmat Allah? Ada orang berbuat dosa besar kemudian putus asa, ya. Imam Ali mengatakan, apakah dosamu itu lebih besar dari rahmat Allah? Enggak, ya. Rahmat Allah itu besar daripada dosa-dosa. Jadi kalau kita punya dosa, Allah lebih besar. Rahmatnya, kasih sayangnya Allah lebih besar daripada dosa kamu yang menjadikan kamu putus asa itu. Artinya jangan berputus asa, karena rahmat Allah itu adalah lebih besar dari dosa-dosamu yang besar dosa. Tapi kalau rahmat Allah kalah dengan rahmatnya Allah lebih luas, ausa. Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, barang siapa yang berdosa dengan dosa. Ada orang berbuat dosa, kemudian dia ngerti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa aja, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa aja mengampuni, ya, kepada orang itu, menjadikan orang itu bisa memohon ampun kepada Allah. Ngerti, ya? Belum minta ampun, tahu bahwa Allah itu pasti mengampuni. Belum minta. Bagaimana? Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu. Berbuat dosa tahu pasti diampuni sama Allah. Nah, kemudian ada niatan untuk minta ampun. Nah, belum kita minta ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengatakan bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa kita. Belum minta ampun, apalagi minta ampun. Apalagi ketika sudah mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Hebat dah, sekali aja. Nah, jadi gitu, ya. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hambanya, ma mana'aka idh ra'aital munkar an tunkirahu fa in laqanahu Allahu hujjatahu qala rabbi rajauka wa hiftun nasa faqala Allah ta'ala qad ghafirtu dzalika. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada seorang, apa yang mencegah kamu ketika kamu melihat kemungkaran kemudian kamu tidak mengingkarinya? Apa sih yang mencegah kamu ini melihat kemungkaran kemudian kamu mengingkarinya? Apa? Kan gampang. Nggak nyuruh berhenti, cuma dia ingkar. Nggak seneng kalau ada kemungkaran terjadi, dia menyingkir. Apa yang mencegah kamu tidak begitu? Kan paling murahnya, ya. Orang yang tidak bisa merubah kemungkaran kemudian dia hatinya ingkar, yang paling mudah kan. Walaupun dikatakan ad'aful iman, kan gitu, ad'aful iman, ya.
Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadi seorang melihat kemungkaran terjadi itu maka robahlah kemungkaran ini dengan apa? Dengan kekuasaan, dengan tangannya, dengan tenaganya. Kalau nggak bisa takut ya dengan mulutnya, dengan lesannya. Nggak bisa karena takut, fa'in ajaza, maka dengan hati. Yang paling akhir orang itu ingkar dengan kemungkaran. Kata Allah, apa yang mencegah kamu tidak buat seperti itu? Apa ya? Yang mencegah kamu tidak begitu. Fa'in laqanahullah hujjatan. Nah, kalau kamu nanti akan diajari oleh Allah sebagai hujah nanti di akhirat. Qala rabbi rajautuka wa khiftun nas. Aku mengharap sih ampunan kamu. Cuma aku takut sama manusia ini. Takut fitnahnya orang zalim ini. Takut. Aku tidak mau ingkar karena takut sama orang zalim ini. Takut sama si zalim ini. Tapi tetap aku mengharap sama sampean, kan hati itu urusannya. Urusan rojau duka. Aku mengharap kepada engkau. Qala fa yaqulullah ta'ala qad ghafirtu dzalika. Aku telah mengampuni engkau tentang itu. Walaupun kamu tidak ingkar, tetap aku karena ada harapanmu kepada aku untuk aku bisa berbuat seperti itu. Nah, orang ini adaful iman ya, orang yang lemah imannya dikatakan tetap diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus punya apa? Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan wa bi ibadillahi, dan kepada hamba Allah. Jangan punya persangkaan buruk kepada hamba Allah. Jadi bagaimana? Ya harus persangka bagus terus. Sama hamba Allah ini terus bersangka baik. Kita diceritai sama Abah Ulun cerita tentang baik sangka ya, baik sangka. Pada suatu hari ketika itu lupa siapa namanya, Habib siapa ini. Di situ ketika berjamaah subuh, biasa murid-muridnya itu, santri-santrinya ikut berjamaah subuh. Kemudian ada satu yang tidak hadir. Tanya si guru itu, kemana ini kok tidak datang? Ada kawannya satu yang nyeletuk, tahu. Itu tadi semalam dia itu jalan-jalan ke tempatnya orang nakal. Dia itu tadi malam jalan-jalan ke tempatnya orang nakal. Kamu melihat? Iya, aku melihat. Dia masuk ke kamarnya orang nakal, perempuan nakal ya. Melihat masuk. Kan ini menghabarkan bahwa itu persangkaan buruk, kan dianggap sudah berzina ini, masuk ke tempatnya orang nakal ya. Masuk ke tempatnya orang nakal ini, kamarnya. Kemudian gurunya, kamu melihatkah dia itu berbuat zina? Enggak, ya sudah, jangan berprasangka. Memang dalam fikih begitu, kita nggak bisa menuduh seseorang berbuat zina kecuali melihat secara langsung. Kalau cuma baru masuk kamar itu enggak. Ini harus punya persangkaan yang masuk kamar aja nggak tahu. Kalau kamu melihat berbuat, dia itu sudah berbuat, nah itu baru bisa. Dan itu bisa diterima untuk menjadi saksi sebagai sanksi daripada orang berbuat zina. Tapi tanpa ada melihat maka tidak boleh. Kata gurunya, kamu kalau nggak melihat jangan ngomong. Tuh, jadi gurunya menasihatkan dia, jangan itu belum tahu kita ini, oh betul, nggak tahu. Sekarang dalam agama itu harus melihat secara langsung, nggak boleh menuduh. Itu ada
ada sanksinya ya. Kalau nggak bisa mendatangkan ya saksi, harus bersumpah nanti itu. Disumpah dulu. Lakinya disumpah, perempuannya disumpah. Nah ada orang itu menolak ya tuduhan zina itu. Kalau nggak bisa, orang ini harus disanksi, dipukul ya. Dipukul 80 kali dengan rotan. Dengan hamba Allah ya. Suudon, persangkaan buruk dengan hamba Allah. Makanya Allah melarang ya. Ahlul khair itu minal mu'minina ya. Kita harus punya persangkaan buruk kepada orang-orang yang baik daripada orang-orang mukmin ya. Lain orang fasik ya. Lain orang sudah umumnya buruk fasik, suka dusta, suka ini ya. Nah, jadi kita berprasangka buruk bagaimana? Ya, itu ada sedikit keringanan ya. Jadi ada sedikit keringanan. Karena apa? Karena firman Allah ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak daripada berprasangka. Artinya berprasangka buruk. Sesungguhnya sebagian dari prasangka ini buruk itu itsmun, dosa. Sebagian ada juga ya. Artinya ada yang nggak apa-apa. Orang kalau fasik boleh. Orang ahli zina, orang ahli mabuk itu boleh. Cuma itu masih kurang tepat. Ba'dudon sebagian prasangka. Kemudian watakdzibu bil qadari, dan mendustakan dengan takdir. Kita kan sudah maklum ya, iman kita itu yang nomor 6 adalah iman kepada qada dan takdir. Qada itu adalah ketetapan Allah yang belum diturunkan, masih di langit. Allah menetapkan si fulan ya. Seperti sampean ditetapkan sampean itu nanti dapat rezeki 10 M. Nah, amin ya. Itu namanya itu belum turun. Nah, ketika turun takdir dapat sampean 10 M. Nah, jadi duanya qada ini itu masih di atas, belum turun, belum cair. Ketika cair namanya takdir. Sesuatu juga begitu, kejadian-kejadian, ada kejadian orang itu apa? Yang buruk, keserempet mobil seumpama. Itu sudah dipastikan di sana. Nah, ketika orang itu terserempet mobil, maka itu namanya kepastian Allah turun, namanya takdir. Jadi kalau belum turun namanya qada, kalau sudah turun namanya takdir. Ini wajib kita ini. Jadi iman kita yang nomor 6 adalah percaya al-iman bil qada wal qadar. Percaya dengan ketentuan Allah dan takdir Allah. Yang terjadi itu takdir namanya. Nah, di sini wa takdzibu bil qadar, mendustakan dengan takdir ya. Mendoa ya. Jadi yang telah terjadi itu adalah takdir ya. Yang terjadi itu adalah takdir. Kejadian menimpa orang, kita anggap itu bukan kehendak Allah. Padahal semua itu kehendak Allah. Kita dustakan mungkin. Ya, ini kebanyakan biasanya istri-istri ya. Suaminya kawin dianggap bukan takdir. Ya kalau belum memang masih qada itu. Tapi ketika sudah kawin, ini takdir. Itu bukan ini anunya seorang. Iya memang. Itu makanya kebanyakan itu ya lakian juga ada yang itu ya. Nah, jadi kejadian
kejadian yang sudah terjadi itu kalau kita mendustakan dengan kejadian yang dikehendaki Allah, ini adalah paling minimnya adalah maksiatnya hati. Artinya hatinya nggak bagus. Nah, kalau hati nggak bagus itu doa kita nggak bisa kabul. Jadi persyaratannya doa itu harus hatinya bersih ya. Para aulia itu kenapa? Mereka bersih kuat. Sebetulnya kita ini pelajaran itu rukun Islam, rukun iman, terus ihsan, selesai sudah. Tapi yang mantap, orang dulu itu cuma itu hafalannya. Amantu billahil azim ya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallah. Sudah tenang sudah orang. Takdir sudah Allah menakdirkan. Nah, cuma nanti ada ya, seperti yang kita sebut di dalam Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu ada menghadapi takdir ini bagaimana. Kan banyak ya. Ada 4 ya. Ada orang itu ditakdirkan menjadi ahli ibadah. Ada orang ditakdirkan pemaksiat. Ada orang ditakdirkan dapat nikmat. Ada orang ditakdirkan kena musibah. Nah, ini masing-masing ini ada menghadapi takdir seperti ini ya. Ketika kita ditakdir menjadi orang yang ahli ibadah, maka kita disuruh menghadapinya dengan 2. 1, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dibaiki, dijadikan orang ahli sholat, baiki sembahyangnya itu, orang ahli ibadah dibaiki. Nah, kita hadapi dengan itu karena kita ditakdirkan menjadi orang yang peribadatan. Dibaiki, ada yang salah ya, kurang sempurna, dibaiki bil juhdi wasyukri, dan bersyukur kepada Allah bahwa dijadikan oleh Allah orang yang baik. Amin. Pemberian Allah. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang bermaksiat, itu nggak boleh. Takdir Allah, kita nggak ada usaha ya. Apa usahanya? Kalau maksiat itu kita minta ampun sama Allah, istighfar dan menyesal bahwa kita ini menjadi orang yang bermaksiat. Nanti Allah akan merubah ya. Dirubah jadi orang ahli ibadah itu gitu. Kalau nggak ada usaha nggak boleh. Ketika kita dijadi orang yang mendapat nikmat ya, nikmat apa? Kita syukur dengan nikmat yang diberikan Allah. Kalau sudah syukur ditambah sama Allah ya. La azidannakum wa in syakartum la azidannakum nikmat. Kemudian yang kedua dihadapi dengan sakhok, dengan murah atas nikmat itu. Ketika nikmat yang didapatinya ilmu, murah dengan ilmu, dia berikan kepada orang, diajarkan ilmu itu tanpa mengharapkan apa-apa dari orang. Nah, dikasih tenaga sehat, bantu orang. Dikasih harta, bantu hartanya kepada orang-orang yang ini namanya apa? Namanya sakhok. Kemudian kalau kita diberi kena musibah ya, kita hadapi musibah itu karena pemberian Allah, itu juga kehendak Allah. Kita hadapi dengan sabar dan ridho. Sabar paling besar pahalanya ya. Yang nomor 4 ini paling besar, sabar, kemudian ridho dengan maksiat tadi. Dengan apa? Dengan musibah kita ridho. Dirubah nanti. Inna ma'al usri yusron. Pasti sudah itu. Bahkan 2 kali ya. Allah memberikan 2 kali. Inna ma'al usri yusron. 2 kali. Wa inna ma'al usri yusron. 2 kali. Dijelaskan sama sesuatu yang nggak nyaman pasti nanti akan enak. Cobaan itu kan nggak enak ya. Cobaan ini kita kan nggak ketuju kalau manusia itu. Tapi sesuatu yang kita kada ketuju nanti di belakangnya ada sesuatu yang nyaman. Pasti datang. 2 kali Allah tuh mengingatkan kita.
Kita kadang-kadang nggak percaya sampai diulangi 2 kali sama Allah. 2 kali mengulangi itu. Fa inna ma'al, diulangi lagi. Ya. Kalau ada orang ngomong, pokok nanti kalau nggak enak bakal enak belakang. Sepertinya kurang percaya manusia. Diulangi 2 kali oleh Allah. Mau nggak percaya kalau sudah begitu? 1 kali aja cukup. Kalau Allah yang ini 2 kali. Nah, itu nikmat. Nikmat qadar ya. Jadi semuanya itu kita nggak boleh mendustakan takdir. Takdir itu yang sudah terjadi, nggak boleh. Ya sudah begini apa? Kita sabar. Kalau kita enak ya syukur. Kalau kita nggak enak ya sabar, ridho ya. Ridho sudah, Allah mungkin jadikan aku seperti ini. Usaha tetap ya. Usaha itu tetap. Kita berdoa itu kan usaha. Loh aku sudah jadi orang begini nggak usah doa lagi, nggak bisa. Usaha itu termasuk diantaranya kita berdoa, nas'alukal afwa wal afiyah, ya Allah aku mohon sehat wal afiyah. Kan sakit deh, sakit ini sakit itu kan Allah yang memberi, tapi kita minta di dalam doanya, kita minta di dalam lahirnya kita apa ya, obat yang biasa. Tapi jangan terus kita yakin dengan obat, enggak, kita yakin dengan Allah. Cuma usaha boleh aja, yang mana itu boleh. Tapi bukan itu ya. Bukan obat itu yang menyembuhkan. Bahkan ada yang mengatakan bukan doa itu yang doa itu Allah nggak bisa dirubah dengan doa. Cuma karena Allah itu kasih sayang, melihat kita itu tadarruk, senang Allah. Kalau berdoa itu Allah melihat kita senang ya. Kenapa belum dikabulkan? Allah senang dengan doa kita, dengan rintihan kita. Allah senang ya, dirintih-rintih itu senang. Nanti sampean akan merasakan seperti itu ya. Ada kesenangan ya. Ini manusiawi, kita ngomong dah manusiawi ya. Senang ada, dia karena cintanya sampai nangis kan senang sampean ya. Masa mau ikut nangis sampean? Kekasihnya sampean senang, menangis, merayu sampean. Nah, sampean kan senang hatinya. Daripada mamahi. Kalau mamahi senang sampean, enggak, Allah juga begitu. Kalau melihat hambanya ini merintih, menangis, minta, senang Allah itu. Senang Allah ya. Kalau sampean marah-marah, maki-maki, marah Allah. Sama sekira-kira begitu. Tapi kita tidak menyamakan ya. Kita tidak menyamakan, tapi memang menurut akal kita. Menurut akal kita ya. Jadi menurut akal kita ya seperti itu. Tapi Allah tidak seperti itu. Cuma akal kita. Karena kita bagaimana mengukur sifatnya nggak bisa. Kita nggak ngerti bagaimana ukuran sifatnya Allah itu nggak ngerti. Cuma kita itu memikir kalau kita itu seperti ini, Allah mungkin lebih daripada itu. Karena Allah Arhamur Rahimin. Kalau kita itu memang sayang, Allah lebih sayang daripada manusia kepada hamba-hambanya ini. Nah. Kemudian wal farahu bil maksiyati minhu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas salihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam hari orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina taubah tawsil kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan man ala biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa
وآله وصحبه عداد تصحبه والحمد لله في البدء والتناهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم